na kinahanglan taog rest, not stress. Wala man siguro taong nangandoy og stress ang iyang kinabuhi. Siguro, tanang tao nangandoy og insakto nga pahulay. Ito daw ang susiho ng Biblia. Kung unsay mga hinungdan, nganong ma-stress ang atuang kinabuhi, o nganong dili nato mas makabot ang rest, o mao na hinuoy mas daling makabot ang stress. Stress ka ba? So, sahay mo, inom tag-stress tab. Bisan pag mo inom kagadaghan, wala na'y tambal ang stress, mga kaigsunan, mga kagila. Mapalit ni mo sa pharmacy. No? Pero sa Biblia, doon ay tambal sa stress. Unsaon man nato nga mahimutang malipayon sa kanunay. Kay dili baya gyud mahitabo, no? Kung kita lang gyud pa sultihion ba? Dili baya gyud mahitabo nga mahimo kang malipayon sa kanunay. Nabaya gyud panahon nga stress ka. So, unsao man nato ni siya pag-apply sa atong kinabuhi ang verse number 4. Rejoice in the Lord always. Mahimo ba sa atong kinabuhi? Mahitabo ba sa atong kinabuhi nga mahimo tang malipayon diha sa Ginoo sa kanunay? Kagalan, yes, mahimo na. No? Sa unsa man nga paagi nga mahimo kang malipayon sa kanunay diha sa Ginoo. Number 1, ang tubag. Kung ikaw nahimo ng anak sa Dios. Once nga nahimo na kang anak sa Dios, kay mituo og midawat ka na niya, basta mahimo na kang anak sa Ginoo, mahitabo nga magmalipayon ka sa kanunay diha kaniya. Di magyug mahitabo nga malipayon ka diha kanunay sa Ginoo kung di pa kaniya anak. Ang mahitabo sa tao nga dili pa anak sa Dios, mahimong malipayon siya didto sa kalibutan, no? Rejoice in the Lord ngadto sa mga anak sa Dios, pero sa mga dili anak sa Dios, rejoice in the world. Always. Ang verse sa kalibutan, rejoice in this world, not in the Lord. Mao nay bersikulo sa kalibutan. Kalipay sa kalibutan kanunay, disco dere, hubog-hubog didto, babay dere, lalaki dere, bisyo didto. Mao nay gitawag og pagkalipay kanunay dire sa kalibutan, kay wa man kay Ginoo. Kanang pag-ingon nila magkaigsunan nga, kamo luwas na. Di na di mo makasala. No? Usa na siya sa rason sa usa ka tawo nga way pagsalig sa kaluwasan nga gi-offer ni Kristo. Pero lantawan ning mga nag-claim nga luwas na tungod ni Kristo. Di ba mas maupay mo adjust sa mga tao nga nagtudlo nga ang kaluwasan pinaagig mayong buhat. Mas daghan ang nangausab. Mas daghan ang nagpakita sa tinuod nga kausaban sa kinabuhi ni adtong mga tao nga nag-claim nga sila luwas na, kaysa mga nag-claim nga sila maningkamot pa. Rejoice in the Lord always. Sa unsa nga rason? Tungod kay ikaw nahimo ng anak sa Dios. Unsa may giingon ni Jesus Christ sa iya mga disciple? Nga sa diyang naa sila gipagawas nga mga daotang espiritu, ni gawas ang yawa ni patuong ngadto kanila. Porteng lipayan nila makigsunan mga kagila. Ang nahitabo, giingnan sila ni Kristo, ayaw kamo pagkalipay kay mga daotang espiritu, ang mga yawa mipatuo kaninyo. Apan paglipay kamo, kay ang inyong pangalan nahisulat na ngadto. Sa ato pa, number one nga ikalipay nga ikaw anak na sa Dios. Mao nay pinaka number 1 nganong mahimo tang magmalipayon kanunay diha sa Ginoo. Tungod kay ikaw nahimo ng anak sa Dios nga maoy tag-iya sa langit. Tiaw mo na.
Kada kong titulo anang imong naangkon nga nahimo kang anak sa Dios. Di na siya blessing, ha? Salvation is not a blessing, but it is the gift or grace, mga kaigsunan, mga kailan. Si Apostol Paul, stress po niyang kinabuhi. Stress siya kay usa sa nakapa-stress niya, kining giingon niya sa 2 Corinthians chapter 12, verse number 7, unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure. Si Apostol Pablo, adunay gimension nga tunok sa iyang unod or sa iyang kinabuhi or sa iyang lawas. Gihangyo niya ang Dios, verse number 8, for this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. Naghangyo siya katulo kahigayon nga mopahawa ni gikan kaniya. Verse 9, unsay tubag ni Christ or sa Dios, and He said unto me, my grace is sufficient for me, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So, pag-ingon sa Dios, my grace is sufficient for thee. Nahimo na kang anak nako. Oh, ang grasya nga naa nimo igo na. Sibot pasabot. Si Apostol Pablo naluwas pinaagis grasya tungod sa pagtuo diha ni Kristo. Gusto siya nga kuhaon ang tunok nga naa siyang unod. Mahitabo, balatian, or gitawag og mga weaknesses, mga kaluyahon, nga maoy nakapa-stress sa iyang kinabuhi. Yun sa may tubag sa Dios sa iyang kinabuhi. My grace is sufficient. Igo na alang kanimo ang akong grasya. Sa ato pa, ang tao nga nakadawat og grasya, nga mao ang kaluwasan, mo na'y mopasustinar nimo. Mo na'y mulig-o nimo. Stress ka. Tungod kay na kay grasya, nga maoy hinungdan nga nahimo kang anak sa Dios, mo na'y gamita. Nga magmalipayon ka. Imong i-divert ang imuhang hunahuna. Ganong mag-uol man ko nga anak na magos Ginoo. Wa magina mag-uol sila nga anak pa na sila sa yawa. Usahay, malupigan ang mga anak sa Ginoo sa mga anak sa yawa. Na ay mga dili pa anak sa Ginoo, malipayon mo kayo. Malipayon kay nag-inom-inom di ay. Pero tan-aw nimo ba, daghang mga unbeliever nga relax ra kayo. Doon ay mga believer nga nagpanik na. Di na mahimutan kung naay problema. Di na mahimutan kung wa na'y bugas. Di na ganahan mo ginhawa kay wa na'y kwarta. Sayunan ka na. Murag inihap na lang ginhawa kay wa na may kwarta. Ayo nga na higalag soon nga Kristohanon. Ang pagkaanak nimo sa Dios. Ayaw ibugti sa kagulanan ni ining kalibutan. Ayaw ibaylo. Usa ka rason nganong kita magmalipayon nga naa pa ni ining kalibutan tungod kay ikaw nahimo ng anak sa Dios. Kana bitong stress na kay ka, say di nato mapugnan nga mapakita nato ang atong kinaiya sa pagka-unbeliever tungod sa stress na kaayo nga life. Pero gusto sa Ginoo sa Philippians chapter 4 verse number 5, itugot nga ang inyong pagka-mapugnanon mahibaluan ngadto sa tanang katawhan. Sa ato pa, ang dapat natong ipakita ang atong gitawag og pagka-mapugnanon
Dili nato i-display ang ato ang pagkasaputon. Laim sa kay Kristohanon kanya, mailahan ka nga saputon, mailahan ka nga masukanon. Ingon na ba ang Bible nga ayog kuyog sa taong masukanon? Kay nga no, matakdan man ka. Ang influence niya. Sama nang careful ta makigsunan mga kaigalan. Dapat atong ipakita atong pagkamapugnanon sa mga tao. Paningkamutan nato. Mo na paningkamutan kay luwas naman. Verse number 6. Ayaw pagkabalakas sa bisan unsa. Na di magyud kalikayan nga ma-stress ta. Atong ipakita ang atong pagkamapugnanon. Kay once nga stress ta, pwede man gud nga mo na gamiton sa atong kaaway, aron ma-discourage ang nasod sa atong panimalay, nga mga unbeliever pa. Pwede man gud gamiton sa kaaway ang atong sitwasyon nga stress ta, aron ang mga tao mapandol diya nimo. Tinuod ba na mga kaigsunan? Kung stress kay mong kinabuhi, ang ilang makita, ang stressful nimo nga kinabuhi, dili ang gitawag og pagka-faithful. So mo nang gitambagan ta nga itugot nga ang atong pagkamapugnanon mahimong mapakita ngadto sa mga tao. Usahay baya mga kaigsunan, no? Di ta makabantay nga ang atong stress nabuhagay na dahil sa publiko. Usahay ang magtiayon, maglalis, nahas mga atubangan sa mga tao. Example, ang asawa, stress na kayang kinabuhi. Christian siya. Wa siya kabantay nga naglalis na dahil sila, siyang bana. Diya sod simbahan. Mortagi, butangag blindfold ba? Mo nang ingon ng Biblia, careful ta mga kaigsunan mga kaigalan. Self-control ang pagkamapugnanon. Di man yung kalikayan nga masuko ta. Pero at least, doon na kay gihimo nga lakang nga mapuggan nimo, dili kay murag ni Hanoy lang ang imong kasuko. Ayaw pagkabalaka sa bisan unsa. Kining kabalaka, stress naman na siya. Kung ato ning i-paraphrase, ayaw ka stress sa bisan unsa. Apan diha sa matagbutang pinaagi sa pagampo og pangamuyo, pagpangamuyo uban sa pagpasalamat, ipahibalo ang inyong mga hangyo ngadto sa Dios. Ayaw ka stress sa bisan unsa. May stress magyud ko pastor. Unsay punto diri? Be honest. Your situation, your feelings, kung unsay naa nimo, be honest ngadto sa Dios. Usahay, mas makahibalo pa nga atong silingan kaysa Dios. Although ang Dios, God is omniscient, all-knowing God, pero mas gisultian pa nato ang atong higala, ang atong silingan, ang atong best friend kaysa Dios. Although kabalo ang Dios daan, pero mas nisulti pa ka sa imong higala kaysa Dios. Mas nisulti pa ka sa isig katao nimo kaysa pag-ampo ngadto sa Dios. Mo na nga nagpabilin kang stress, dili nimo ma-overcome. Stress na kay koy gusto kog kaistorya. Unas tanan, pakigistoryahi ang Dios. Talk to God first before talking to the person. Pakigistoryahi una ang Dios, ay ka makigistorya og tao. Unaha gyud ang Dios. Seek ye first. Usahay, mas mauna man nato ang atong mga kumare, atong kumpare, atong silingan, atong relatives, atong loved ones nga, ay, wala naman ko'y kwarta ning kalakiha, Saon naman Ay, sakto. Akong chatan si Kuan, kanang, Sir, Brad, sis, wa kay Kuan diha. Pero kanang, wala gyud mahimo ba? Sahay, malimot nga, ang Dios mao'y atong gikinahanglan, unas tanan, Lord. Kita gyud kasong kahimtang, Ginoo. Wa na gyud ko'y bugas, Ginoo. Wa na gyud ko'y
paliton Ginoo nga tambal. Hurot na kong maintenance Ginoo. Muadto ka si mong kaila, balibaran ka. Usahay itugot sa Dios nga ang imong ginaduol, ang imong masangpit, ang dali nimong masangpit, balibaran ka. Itugot na sa Dios. Ito ang magsalig niya. Wa naman ka magsalig sa Dios. Kung sa may gingon sa Psalms, Book of Psalms 118, verse number 8 to 9, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Usahay, mas nisalig ta sa ato ang isig katao nga daling duulan, mga kaila natong kwartahan, kaysa Dios nga labing adunahan. Stress na mong kinabuhi? Ipahibalo na sa Dios. Ay, ipahibalo nga to si musilingan, ipanabi nung ka na. Mare, stress na kay kong kinabuhi, oy. Ngano man, mare? Akong bana, pre, mare. Perti yung palahubuga. Mao ba? May pagmaghikog ka, mare. Mao may sagad saya. Tambag sa mga way Dios. Mao ba? Ako nimo mag-inom ta. Akong pulutan. Imong puwang kabayo. Ipahibalo nga to sa Dios imong hangyo. Una kay mga hangyo sa imong kasing-kasing, ipahibalo sa Dios. Kay tanan iyahang ma-afford nga na sa imong kinabuhi. We need rest, not stress. Sa may gingon ni Jesus Christ, dool kamo kanako kamong gikapuyan og nabudlayan, kay papahulayon ko kamo. Dili mo patyo na, papahulayon ra. Kay kanang nangamatay na sa minteriyo, dili man na pahulay, ang insakto na patay na. Ang tinuod nga pahulay, kadtong mga nakaangkon og kaluwasan. Moto'y tinuod nga rest in peace. Pero kanang naas binteriyo, nangamat, ang lawas raman na, wa man na mo pahulay, kay natural man yun na nga balik yun na diya sa abog ang atong lawas. Pero ang tinuod nga pagkasiya, tuwa man sa impyerno. Lawas raman ng gilubong, pero ang tinuod nga pagkasiya, kung wa siya kaluwasan, tuwa sa impyerno. So, kita nga adunay mga struggles kinabuhi nining kalibutan nga maoy nagsugnod sa hilabihang ka-stress sa kinabuhi. Doon na tay solusyon ni ana nga mao ang pagduol ni Christ. Mateo 11:27 to 29. Duol kamo kanako. Dili man ta mo duol sa Ginoo, tuwa man ta mi duol sa kalibutan, tuwa man ta mi duol sa ato ang gisaligan ka mga tao, mo nang wa gyud kay pahulay. Kay dili tanang problema, dili tanan nga struggles kinabuhi. Ang kwarta mo isulbad, ang tao mo isulbad. Dili tanan ma-afford sa kwarta. Bisang pag bilyon pa na imong kwarta. Kung stress mong kinabuhi, di gyud na mabayrag bilyon. Ang Dios lamang ang makahatag di mong tinuod nga rest. Libre pa yun. Verse number 7. Unsa daw? Og ang kalinaw sa Dios nga nagalabaw sa tanang pagpanabot, magabantay sa imong kasing-kasing og sa imong nahuna pinaagi ni Kristo Jesus. Magsugod na siya sa panahon nga naa na kay Christ. Kung naa na kay Kristo, ayaw pagkabalaka sa tanambutan kundili isulti niya ang tanan. And then, aron ang kalinaw sa Dios magabantay sa atong kasing-kasing. Ingon nga Kristohanon, dunay hinapos nga mensahe ni Apostol Paul. Finally, brethren, aron ma-overcome nimo ang stressful nga kinabuhi. Nara, finally, brethren, whatsoever things are true. Kanang nakapa-stress sa imong kinabuhi. Example ani kay mo misagad. Stress mo kinabuhi kay wa kay kwarta. Kanang wa kay kwarta. Og maguol ka, makakwarta ka? Dili, sa ato pa di na tinuod. Kung imong unahunaon nga wa kay kwarta nya maguol ka, sa ato pa dili na tinuod nga panghunahuna. So gingon niya,
Finally, brethren, whatsoever things are true. Imo ding i-evaluate nga, kini nga kung giunahuna, nga nakapa-stress nako, tinuod ka ni siya nga makahatag na kong kalinaw? Dili man, nihatag minuna ko og stress or samok sa kunahuna? Reject. Ayaw dawata, di man na tinuod. Pareha karon Disyembre, daghang kay mo gawas ro nga mga fake money. Kabalo kang piki na di na tinuod, nga mo madawaton. May lang guni pang remembrance, may lang guni collection. Kaya kitang mga Pilipino, emosyonal ra kayta. Kana bang sige ka og sultian, bisag bakak, mutuo lang gihapon ka. Pero kita nga gisultian sa Biblia sa pulong sa Dios, wa gihapon tay pagsalig mo. Kabantay kag istoryahan kag joke sa permiro, grabe mong katawa. Ug usban kag istorya sa joke, dili na kayo tanto ka mo katawa kay nakadungog naman ka. Pero kining problema, ginabalik-balik nimo sa imong hunahuna. Nganong magpabilin man ka nga magulanon. Damor nimong ginahuna-huna. Damor mahinuon nga magulanon ka pagayo. Unsa may kalainan na. So dapat unta, damor nga magunaw ka sa problema, damor ka nga di na maguol. Parehas joke ba? Damor ka nga makadungog sa joke, sigig balik-balik, di na kaganahan. Dapat maunta na i-mindset. So, atong una-hunaon ang mga butang nga tinuod, honest, makapahimaya. Ayaw na una-unaan ang makapag-guol ni mong samot. Oh, sahay, dili ta mo overcome, pinaagis pulong sa Ginoo. Mauna nga magbalik-balik na si mong kinabuhi. Ngano man, tungod kay wa nimo sukli makaigsunan mga kagalaan. So manamilit ako makaigsunan mga kagalaan nga hinumduman nato nga sa tanang panahon sa imong kinabuhi ug sa tanang higayon ang Dios matinumanon kayo ug matinud-anon kayo sa tagsa-tagsa nato ka makinabuhi. Wa ka pasagdis Ginoo, pinangga kaniya. Okay? So dalaygon siya sa ulit katapusan, mayong buntag kanaton tanan, to God be the glory.